Sit comfortably and easily. Let me have a sip of water before. In meditation, we are going to attend to the W three medytacji dimensions we have. One is the body, is będziemy our first skierować swoją dimension. uwagę na 3 The wymiary, second którymi dimension jesteśmy. is Czyli breath, pierwszym jest our life ciało, force. The drugim third wymiarem jest dimension is oddech, mind. nasza siła życiowa, You know, a trzecim wymiarem, na którym egzystujemy, the jest umysł. normal or common notion is 3 the wymiary mind is egzystencji. inside the body. Normalnie But I would like to bring to your notice, myślimy, że powszechne it is przekonanie not so, głosi, it's the other way around. że umysł jest wewnątrz Body ciała. is A inside ja the chciałem was mind. przekonać, że jest inaczej. Jest dokładnie Your mind odwrotnie. is that Że tak vibration, naprawdę ciało znajduje się biomagnetic wewnątrz umysłu. vibration that you have, that your Umysł whole to po body prostu emits. pole takie So bioenergetyczne, your mind is biomagnetyczne, które po all prostu around the body zasila and inside the całe body too. ciało. To a lay person, I would say, Czyli body umysł is jest like the zarówno wick of a dookoła ciała, jak candle, i w środku the ciała. mind is like the glow around it. Dlatego też użyłem takiego porównania, że इतना हम ciało ध्यान jest jak noc रखते हैं, świecy, a शरीर umysł बाती jak जैसा płomień. है, मन ज्योति जैसा है. हाँ? ज्योति बाती के अंदर नहीं होता, बाती के चारों ओर होती है ज्योति, है ना? The flame is not inside the wick, but it is all around the wick. Like Czyli that, our mind is płomień nie all znajduje around się us. wewnątrz Prana świecy, and ani w mind toku, is tak? Tylko all na around zewnątrz. us. Tak samo, So we attend to these tak samo three umysł otacza dimensions. tno, tak samo umysł otacza Body, ciało. mind and breath. So To let są us takie 3 sit główne comfortably wymiary naszej easily. egzystencji. Ciało, And we'll oddech i begin with umysł. little Usiądźmy shaking our wygodnie. hands. Let us shake our hands. Zaczniemy od potrząsania dłońmi. थोड़ा हाथ को हिला दीजिए, Potrząsamy dłońmi. अच्छे से झाड़िए. Knowledge comes in contrast. If knowledge of Wiedza, stillness prawdziwa wiedza przychodzi comes do nas, with movement. kiedy Knowledge of są przeciwieństwa. Czyli silence comes with sound. jeżeli mamy So, doświadczyć let us ciszy, be to still musimy doświadczyć and też let's dźwięku. close our Tak eyes. samo आंखें बंद कर nieruchomość, लेते हैं. znaczy bycie nieruchomym jest powiązane z ruchem. Najpierw ruszamy się, a dopiero po to, żeby potem doświadczyć tego znieruchomienia, bez ruchu. और छोड़िए. Become aware of your whole body. Uświadom sobie całe ciało. Your body has trillions and Nasze trillions ciało of cells. składa się z bilionów komórek. Now recollect the weight of your body. Przypomnij sobie Whatever ciężar it is. swojego ciała. 60 kilos, 70 Ile by to nie kilos, było, 80 60, kilos. 70, 80 Become kg. aware of the weight of your body. Uświadom sobie अपने ciężar ही swojego शरीर ciała. के वजन को याद कर लें. जब हम इस धरती पर आए सिर्फ 4 किलो वजन के थे, आज हम 60, 70, 80, 90 किलो वजन के. When we came into this planet Gdy Earth, we przyszliśmy were na weighing tą just 4 planetę, kilos or ważyliśmy 5 zaledwie kilos. 4 kg, And 5 now we maksymalnie. weigh 60, 70, A 80 teraz mamy kilos. 60, 70, 80 kg. Now become aware of the fact Teraz that the uświadom chair sobie you are fakt, sitting or the floor że you are krzesło albo sitting podłoga, na której is carrying siedzisz, the weight of your body. noszą cały ciężar अपने twojego वजन को ciała, अपने कुर्सी podpierają के nim. ऊपर रख दें या ये जान लें जहां आप बैठे हैं वह पृथ्वी या कुर्सी आपकी वजन को ढो रही है. Place your weight on the chair you are sitting. Połóż cały ten ciężar ciała na siedzeniu, na którym siedzisz. Once again, let's pay attention Jeszcze to our raz body. skierujmy uwagę na ciało. एक बार अपना ध्यान पूरी तरह से शरीर पे रखें.
Your body is the most precious gift to Ciało you jest from najcenniejszym Almighty, darem od natury, from nature. od boskości. Let us honor our own body. यह Uhonorujmy to शरीर ciało. कुदरत से ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है. अपने ही शरीर को मन ही मन सत्कार करें. इसी को अभ्यास बोलते हैं, जो सत्कार के रूप से किया जाता है. सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि. पतंजलि महर्षि ने कहा, सत्कार से जो करते हैं वही अभ्यास है. Honor your own body. Uszanuj swoje ciało. Have reverence to your body. Miej Relax uważność your dla feet. niego. Rozluźnij stopy, Relax your knees and thighs. kolana, Legs. uda, całe nogi rozluźniamy. अपने पाँव को, घुटने को, पूरे पैर को ढीला छोड़ते हैं. सम्मान करें. शरीर के मध्य भाग पर अपना ध्यान देते हैं. इस मध्य भाग को भी सम्मान करते हैं. And become aware of your I shoulders, teraz uświadamiamy neck sobie and head. barki, szyję, głowę. Just take your attention. Kierujmy uwagę w te obszary ciała, na górną część ciała. This is the most precious gift you have. To jest największy dar, Whatever jaki the otrzymałeś. sensations are, just let him. Jakie by nie były doznania, Just let it pozwól be. im być. जो भी संवेदनाएं हो रही हैं इस वक्त शरीर में, रहने दें, वो होने दें. मन ही मन इस शरीर को सत्कार करें. Honor your own body. Uszanuj swoje ciało. It's a precious gift to you. To największy dar, który otrzymałeś. Notice right in the center of your body Zauważ, że the w breath that is centrum moving twojego in and ciała out. cały czas शरीर के przemieszcza się बीचों oddech. बीच Wchodzi सांस i चल wychodzi रही z है. ciała. उस पर ध्यान दीजिए. It is the breath that To is cia- giving to oddech, value to the body, który dodaje wartości temu ciału. that is keeping our body alive. To oddech utrzymuje to ciało przy życiu. Take a deep breath in, Weźmy głęboki wdech, hold the breath wstrzymaj and breathe out through the mouth. i wydechem przez usta. Another deep breath Jeszcze in. jeden फिर wdech, एक गहरी głęboki. सांस लीजिए. सांस को रोकिए Wstrzymujemy और छोड़िए. i Breathe out. rozluźniamy się, wdychając. Breathe in again. Jeszcze raz wdech, Hold the breath trzymaj and breathe out through the mouth. i wydech przez usta. Become aware of the air all Uświadamiamy around sobie you on the powietrze, inside of które you. otacza ciało, ale także które jest wewnątrz ciała. This is the second dimension, the breath. To jest drugi wymiar naszej egzystencji, czyli oddech. शरीर के कण कण सांस ले रही है और छोड़ रही है. सांस के प्रति
सजग हो जाएं। ये दूसरा आयाम है हमारे। शरीर के भीतर बाहर वायुमंडल है, इसके प्रति सजग हो जाएं। Is air inside and outside of Powietrze you. znajduje się zarówno na zewnątrz, jak i Like wewnątrz fish in the ciała. water, we are in Podobnie jak ryba air. w oceanie, my jesteśmy otoczeni powietrzem. Incoming breath energizes Wdech the body dodaje and ciału energii, outgoing breath a brings wydech relaxation. przynosi rozluźnienie. This phenomenon is To happening all zjawisko along. dzieje się przez całe życie. Just take note of this. Po prostu zauważ to. उच्छ्वास हमको शक्ति से बल से भर देती है, निश्वास हमको विश्राम दिला देती है। यह निरंतर चल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। अंदर लेते वक्त सांस शरीर को बल दे रही है, तो बाहर निकलते वक्त इस शरीर को यही सांस विश्राम दिला देगी। हमारे भीतर बाहर सांस है, वायुमंडल है, युगपत इसका अनुभव करें। फील द एयर इनसाइड ऑफ यू Poczuj एंड आउटसाइड powietrze, ऑफ które यू znajduje się wewnątrz i zewnątrz. साइमल्टेनियसली। Jednocześnie czuj oba rodzaje powietrza. The breath is keeping every cell of our body To alive. oddech daje życie każdej komórce twojego ciała. Become aware of the air all Uświadom sobie around you, powietrze, które cię inside. otacza, a także te, które jest wewnątrz. गहरी सांस लीजिए। Weźmy jeszcze 3 jeden गहरी wdech सांस लीजिए और छोड़िए। i wydech. Let us move on to the third dimension, the mind. Teraz przenieśmy się do trzeciego wymiaru, czyli naszego umysłu. Our body is like the wick of a candle, the mind is like Nasze the ciało globe przypomina all around it. not świecy, natomiast तीसरा umysł आयाम jak पर płomień, jest पहुंचते jak हैं płomień. हमारा मन। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। जो भी विचार मन में आ रहा हो इस वक्त उसको आने दे। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, कोई परवाह नहीं, सबको आने दे। Whatever thoughts are there, good thoughts, pleasant Jakiekolwiek ones, myśli not się so pojawiają, good, przyjemne, unpleasant nieprzyjemne, dobre, let them niedobre, come. pozwól im przychodzić.
फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. Weźmy jeszcze jeden wdech i wydech. Become aware of the walls of the room you are sitting Uświadamiamy in, sobie ściany pomieszczenia, w którym się and znajdujemy. also become aware of the ceiling. Jednocześnie uświadamy sobie sufit tego pomieszczenia. Welcome all the thoughts. Give them a Przywitaj, hug. przyjmij Embrace wszystkie all the myśli, które się thoughts, pojawiają. not Obejmij resisting. je. If and when Nie they opieraj come, się let them żadnej z come, nich. and they go Jeśli by the way they przychodzą, come. niech przychodzą. विचार Odejdą अपने same z आप आते siebie. हैं तो आने दे, ना ठोकना ना रोकना है. इस वक्त आपका शरीर स्थिर है और सांस धीमी चल रही है. मन शांत हुआ जा रहा है. This moment our W tej body chwili is still, ciało jest zupełnie our nieruchome. breath is subtler and softer. Oddech także jest bardzo subtelny. And our mind is slowly becoming A stiller. umysł także się zatrzymuje i uspokaja. चारों ओर का दीवार और छत को स्मरण करें एक बार. इतनी जगह पर आपका मन विस्तृत हुआ है. Become aware of the space around you Uświadom sobie and above przestrzeń, you. która cię otacza, z And boków, your z mind góry. has occupied all this space. Całą tą przestrzeń wypełnia twój umysł. सब प्रयत्न छोड़ दें. मन जहां जाना चाहे वहां जाने दीजिए. Let go of all your efforts. Porzuć Let the wszelkie mind go wysiłki. wherever it wants to go. Niech umysł But podąża you tam, gdzie just chce. be here. A ty po prostu हम bądź tu यही i हैं. teraz. मन को घुमाइए, जहां जाना चाहे जाने दें. As the mind expands, body finds Im bardziej umysł się relaxation, rozszerza, and as tym the bardziej body relaksuje się nasze relaxes, ciało. the mind A im expands. bardziej ciało jest zrelaksowane, tym łatwiej This umysłowi się is rozszerzyć. happening all the time. Tak यह dzieje się przez सत्य całe है nasze życie. कि मन जब फैलता है, शरीर को विश्राम मिलता है, तो मन जब सिकुड़ता है, शरीर को तनाव महसूस होता है. Let us
Relax even more. Rozluźnijmy się jeszcze bardziej. और ढीला छोड़ते हैं, मन को चारों ओर फैलने दें. Mind is subtler than air. And Umysł subtler jest than jeszcze bardziej water. subtelny niż powietrze albo element Like the wody. water and air spreads and I flows, podobnie jak woda i so can powietrze the się mind. rozprzestrzenia, tak So samo is our umysł potrafi się consciousness. rozprzestrzeniać. Nasza Very świadomość subtle. potrafi się rozprzestrzeniać. Świadomość jest bardzo subtelna. हमारी चेतना जल से भी तरल है, वायु से भी सूक्ष्म है. वे फैलते हैं. एक और गहरी सांस लीजिए Weźmy jeszcze और jeden głęboki छोड़िए wdech धीरे धीरे. i wydech. एक और गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. अब सब प्रयत्न छोड़ते हैं. This moment, let go W tej all chwili your efforts. porzuć wszelkie Let's wysiłki. take another deep breath in. Weźmy jeszcze jeden wdech And as we breathe out, i let us podczas wydechu repose in ourselves. spocznijmy w अपने jaźni. आप में विश्राम करें. You are peace. Jesteś spokojem. This moment, there is tej nothing to chwili do and Nic nie nothing musisz to know robić, either. nic nie musisz wiedzieć. Just be, Po prostu bądź. repose, and any discomfort that is there, Pocznij. just let it be. Jakikolwiek dyskomfort कहीं odczuwasz, कोई pozwól असुविधा temu लग być. रही हो उसको रहने दे. पूरा विश्राम करें. ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है इस वक्त. ओम शांति शांति शांति. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. एक और गहरी सांस लीजिए. Take another deep breath in Weźmy jeszcze jeden and głęboki wdech slowly breathe out. i powolutku wydech. Become aware of your body and surroundings. Uświadamiamy sobie ciało i otoczenie. शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. You may slowly and gently open your I eyes. powoli, stopniowo możemy otwierać oczy. अच्छा लगा? वेरी नाइस.